नारायणं नमस्कृतं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा अद्यौचन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानन्दमाधवं परमानन्दयी माधव पदुंगलुचि मकरंद प्रज्जीतकैतपत्रो परमनिर्मत्सरणं सदा वेद्यं वासो मत्तवस्तु शिवदं तापत्रयनमणनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरो सद्यरुद्यवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षण निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसन् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविमावुगा अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं अधक्ष्यते लोकस्याजानतो विद्वं सक्रिय सात्तदसंहिता यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकं वया श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियम् यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानो विरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्शृणन् सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुचे नर अद्वयं ब्रह्मसूत्राणां भारतत्व विनीत गायत्री भाष्यरूपसौ वेदार्थ परिगृहीत सर्ववेदेति आसानं सारुष
सर्ववेदान्तसारं ये श्रीमद्भागवतं इष्यते ततसां चतुर्थस्य नान्यत्र सजति कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेदो शास्त्र हईते परम मत ताते वेद शास्त्र हईते चारि वेद उपनिषदे যত কিছু হইও চারি বেদ উপনিষদে যত কিছু হয় তারো অর্থ লয়া ব্যাস করিল সংশয় তারো অর্থ লয়া ব্যাস সূত্রে যেইর বিষয় বচন ভাগবতে সেইর শ্লোক নিবন্ধন ভাগবতে সেইর জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কইল ব্যাস জীবের নিস্তার লাগি মায়াবাদী ভাষ্য শুনলে ওই সর্বনাশ মায়াবাদী ভাষ্য শুনলে যাও ভাগবত পড়ো বৈষ্ণবীর আনে যাও ভাগবত পড়ো বৈষ্ণবীর আনে একান্ত আশ্রয় করো চৈতন্য চরণে একান্ত আশ্রয় করো ভাগবত যে না মানে সে যাবন সম ভাগবত যে না মানে সে যাবন তারো শাস্তা আজ জন্মে জন্মে প্রভু জম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় Srimad-Bhagavatam, 9th canto, chapter 20, text 34.
तस्यास नृप वैदर्भ्य पत्न्यस्तिस्र सुसम्मता जग्नुस्त्याग भया पुत्रा नानुरूपा इति रीते तस्यासन्नृप वैदर्भ्य पत्न्यस्तिस्र सुसम्मता जग्मुस्त्याग भयात् पुत्रा नानुरूपा इति रीते ओडिया अनुवाद कहूची सुखदेव गोस्वामी कहउचंती महाराज परीक्षित महाराज भरत महाराजंकर तीनोटी पत्नी थिले सेमाने बड़ उपयुक्त एवं प्रीति प्रदानकारी सेमाने विदर्भ राजांकर कन्या थिले से तीन जन पत्नी जेतबेले पुत्र प्रसव कले सेमाने भरतंग भली हेले नाही भाबी सेमाने भाबिले जे राजा तांको त्याग करिवे एई भयरे सेमाने तांकर पुत्र मानकु विनाश कले ए हला ए श्लोकर अर्थ 35 तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थं जदत सूतं मरुस्तोमेन मरुतो भरद्वाजं उपाददुः श्लोकर अनुवाद कहूची राजा महाराज भरत एपरि भावे पुत्र प्राप्ति रे हताश से मरुस्तम नामक एक यज्ञानुष्ठान कले एक पुत्र प्राप्ति निमित्त मरुत देवतागण उपरे खूब संतुष्ट होई तांको गोटे पुत्र देइथिले तांकर नाम थिला भरद्वाज ए हला ए श्लोकर अर्थ बृहस्पति तांको भ्रातांक पत्नी ममता प्रति खूब आकृष्ट हेले ममता गर्भवती थिले तदा बृहस्पति इच्छा कले ममता सहित यौन क्रिया करने किंतु ममता गर्भरे थिबा पुत्र बारण कले एथिरे बृहस्पति उदय के अभिशाप देले एवं बलात्कार बीर्य प्रदान कले ममता गर्भरे यह श्लोकर अर्थ पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद ए श्लोक उपरे भाष्य दे आमर परमाराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमदे श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज जहाँ कहते तार ओडिया अनुवाद कहूँ ये जो यौन पिपासा एते बलवती जे ये भौतिक जगत रे बृहस्पति परी व्यक्ति जे कि देव गुरु आ पंडित लोक से मध्य तांकर भ्रातांक पत्नी प्रेग्नांट वाइफ गर्भवती पत्नी सहित यौन क्रिया करने इच्छा करते ए उच्च लोक देवता समाज एपरी हो पारे तेबे ए जगत मानव समाज कथा कौन कहवा दिस सेक्स इंपल्स इज सो स्ट्रांग इट कैन एजिटेट इवन ए लर्नड पर्सनालिटी लाइक बृहस्पति ए यौन पिपासा बा बेग जहाँ कहती उपस्थ बेग एते बलवत्तर जे बृहस्पति परी पंडित लोक विचलित कर कथा कहा कहवा व्हाट टू स्पीक ऑफ प्रेम जी isn't it प्रेम जी very strong impulse isn't it very difficult to tolerate sex impulse very strong very difficult to tolerate and how to tolerate it and who can tolerate it that we should understand यौन बेग बा उपस्थ बेग बोली कहा जाए इते बलवत्तर जे या सह्य करवा बड़ कष्टकर व्यापार क्या सह्य कर किपर सह्य करा सेटा हमको जानवा पड़ो से शिक्षा
ଭାଗବତରେ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଯୌନ କ୍ରିୟା ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ ବହୁ କଥା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଭାଗବତ ଜରିଆରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବଳବତ୍ତର ଏଇ କାଣ୍ଡ ନେଇକରି କେତେ କାଣ୍ଡ ହଉଛି, କେତେ କାଣ୍ଡ ଜଗତରେ କେତେ କାଣ୍ଡ ହଉଛି, କେତେ କାଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହଉଛି, କେତେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପରମାର୍ଥ ଲାଭ, ଭକ୍ତି ଲାଭ, ଯୋଉଥିରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ସେଠି ବ୍ୟାହତ ହେଇଯିବ, ନିଷ୍ଫଳ ବିଫଳ ହେଇଯିବ, ଜନ୍ମ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ବଡ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଅନୁସାରେ କିପରି ୟାକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା, ୟାକୁ ଉପଯୋଗ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି। ଭାଗବତ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏ ସମୟରେ ବହୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମୈଥୁନାଦି ଗୃହମେଦି ସୁଖଂ ତୁଚ୍ଛମ୍ କଣ୍ଡୋୟନଂ କରୋୟର ଇବ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖମ ତୃପ୍ୟନ୍ତି ନେହ କୃପଣା ବହୁ ଦୁଃଖ ଭାଜ କଣ୍ଡୁତି ବନ ମାନସୀ ଯୋ ବିଷହିତ ଧୀର। ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅବସରରେ ଏ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଗୃହମେଧି ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗାଦି ଯେ ସୁଖ ତାହା ନିତାନ୍ତ ତୁଚ୍ଛ। ହସ୍ତଦ୍ୱୟର କଣ୍ଡୁ ପରି ସେଥିରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ କାମୁକ ଦୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ତାହା ଫଳରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ବିରତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୃପାପାତ୍ର ଧୃତିମାନ ଭକ୍ତଗଣ ଏ କାମର ବେଗ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। କେଉଁମାନେ କାମ ବେଗ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ସେ କଥାରେ କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାପାତ୍ର ଧୃତିମାନ ଭକ୍ତଗଣ ଏଇ କାମର ବେଗ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣାସକ୍ତି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏକମାତ୍ର ଆସକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ସେଇମାନେ କେବଳ ଏଇ ବେଗ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାରିବେ ନା। କୃଷ୍ଣାସକ୍ତି ପ୍ରବଳ ହେଲେ ଏ ଆସକ୍ତିଟା ତ୍ରୁଟିଯିବ। ମାୟା ଶକ୍ତି କପିଳ ଦେବ ମାତା ଦେବଙ୍କୁ କହିছে ପଶ୍ଚିମେ ବଳୁ ମାୟା ସ୍ତ୍ରୀ ମଜ୍ଜା ଜୈନାଧୀଶ ଯା କରତି ବିକ୍ରାନ୍ତ ଭୂବିଜୃଂ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଭୂବିଜୃମ୍ଭେଣ କେବଳମ୍। এই কথা কপিল দেবଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅଛି। ପଶ୍ଚିମେ ବଳମାୟା ସ୍ତ୍ରୀ ମଜ୍ଜା ଜୈନ ଦିଶ। ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ ମାୟାର ଆୟୁଧ ଯାହା କୁହାଉଛି, ମାୟାର ଆୟୁଧ। ବଳମେ ପଶ୍ଚିମାୟା ସ୍ତ୍ରୀ ମଜ୍ଜା ଜୈନ ଦିଶାଂ ଯା କରତି ପଦାକ୍ରାନ୍ତಂ ଭୂବିଜୃମ୍ଭେଣ କେବଳମ୍। ଏ କପିଳ ଦେବଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅଛି। ମାତା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପା ମାୟାର ପ୍ରଭାବଟା ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀରଗଣକୁ ପଦାନତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗମ କୁର୍ଜାତ୍ ପ୍ରମଦାସୁ ଜାତୁ ଯୋଗସ୍ୟ ପାରଂ ପରଙ୍ଗାରୁ ରୁକ୍ଷ୍ୟୁ ମତ୍ସେବୟା ପ୍ରତିଲବ୍ଧାତ୍ମ ଲାଭୋ ବଦନ୍ତି ଯା ନିରୟ ଦ୍ୱାରଂ ଅସ୍ୟ। এই କପିଳ ଦେବଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅଛି। ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ସାଧନ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପରପାର ସାଧନ ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପରପାର ସାଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ କଦାପି କାମିନୀର ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଏଇ ଯୋଶିତ ମାନଙ୍କୁ ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ନିରୟ ଦ୍ୱାର, ନର୍କର ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ
से किमिति आसे जो पदाति सनिर्माया जोषित वेद देव निर्मिता तंग इच्छात्मनो मृत्युम त्रूणी कूपम इवावृतम श्री रूपा दैवी माया शुश्रूषादि छଳରେ धीरे धीरे पुरुष निकट को गमन करे तो बुद्धिमान साधक ताहाको तृणाच्छादित कूप परि अवलोकन करबा उचित। ये सब उपदेश आम पाखे अच्छी एगुड़ा को आम भल रकम जंगम करवा उचित एवं आमर दुर्लभ मानव जन्मर कि महत् उद्देश्य अच्छी जहाँकि अन्य जोनि रे मिले ना मिलिब ना एपरिक देव जोनि रे मिलिब ना मानव जोनि के दुर्लभ जोनि कहा जाइछे जे से परमार्थ लाभटा साध्य कृष्ण प्रेम लाभटा जहाँ अन्य जोनि रे संभवपर नुहे ये हूँ ए दुर्लभ मानव जन्मर एकमात्र उद्देश्य जो माने ये विषयटा बुझे केमती लाभ करवा जन्म सबल करवा से विषय बड़ सावधान हे ए विषय बड़ सावधान हे से कहूँ त्रिरूपा दैवी माया सुश्रा छड़े धीरे धीरे पुरुष निकट गमन करे बुद्धिमान साधक तृणाच्छादित कूप अवलोकन करवा एक कथा ये सब बहु शिक्षा आम मान पाखे अच्छी भागवत जरिया शिक्षा हमको दि जाउछि। प्रहलाद महाराज ए संबंध में बहु कथा कही विभिन्न स्थान भागवतर बहु स्थान कथा कहुई बहु स्थान कथा कहुई मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विभिक्ता स्नुपदेश बलवान इंद्रग्राम विद्वान अपि कर्षति ये कथा कहुई तुम माँ हो मात्रा स्वस्रा दुहित्रा तुम भौणी हो तुमर औरसजात कन्या हो कदापि एकांत स्थान रे एकत्र उपवेशन करिबना बलवान इंद्रग्राम विद्वांस अपि कर्षति इंद्र गुड़ी बलवान जे विद्वान व्यक्ति बृहस्पति परि पंडित देवगुरु बृहस्पति आकृष्ट होचंती अन्य कथा का कहबा व्यक्ति मध्य आकर्षण कर तेणु व्यक्ति एकांत निज माता दुहिता भग्नी सहित एक आसन उपवेशन करवा उचित नुहे ये सब बहु कथा खबर प्रकाश 55 वर्ष वयस्क बापा 55 वर्षक पुरुष जड़े युवती को धर्षण करने तार तंटी चिपी मारी बाली रे पोती देइथला बुझुछ हत्याकारी पुरुष पुलिस निकट स्वीकार करछि जे तांको घर निकट युवती रहउथिला से ताकू धर्म झियो करथला धर्म झियो साथी रे प्रकार कारबार करछि बुझुछ ये कामर दुरंत कामर की कांड ये अतृप्त कामर किशनगर थाना अंतर्गत बारीमूल ग्राम रे तार विभाग रहबार थिला तेणु सेठाकू से ताकू संगे नहीं की जाइथला मात्र विभाग न होबार रास्ता रे फेरिबा बाटरे रात्रि प्राय 11 समय युवती को धर्षण करी हत्या करछि धर्म झियो करथला बुझुछ काम जतले आसीबो पागल आउ से तो पागल मैन and blind man. He becomes mad and blind. Yes, such insatiable, lusty desires when rise up. One becomes mad, one becomes blind. He cannot understand what he is doing. Yes. A blind man cannot understand, a mad man cannot understand. और यहाँ की बड़ी भयंकर परिणति बाप धर्म झील मध्य प्रणय परिणति हत्या उन्मत्तता ये हूँ परिणति बुझीपार्छु कि तो कान नाई शुणुनु ना आखि नाई देखुनु कि अंध होइछ आउ जड़ ही जाइछबा बधिर होई जाइछु कि एइथिपाई श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध रे पंचम अध्याय 7 श्लोक रे ऋषभदेवଙ୍କ उक्ति अछि जदा न पश्यति यथा गुणेह स्वार्थे प्रमत्त सहसा विपश्चित गतः स्मृतिर्विन्दति तत्र तापान असाध्य मैथुनं आगारं अज्ञः भागवते शिक्षा देउछथि ज्ञानी पंडित ही शुद्धा जीव जेतबेले इंद्रिय तर्पण चेष्टा बा भोगमयी प्रवृत्ति को अनर्थ बोली दर्शन न करे
ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ ପ୍ରମତ୍ତ ମୂଢ ହୋଇ ମୈଥୁନ ସୁଖ ପ୍ରଧାନ ଗୃହ ଲାଭ କରି ତାପତ୍ରୟ ଭୋଗ କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ଋଷଭଦେବଙ୍କର ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ, ନୂନଂ ପ୍ରମତ୍ତ କୁରୁତେ ବିକର୍ମ ଯଦ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତେ ଆପ୍ନୋତି। ମାନବ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତିକୁ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭୌତିକ ଜୀବନ ପଛରେ ପାଗଳ হয়, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ হয়। ଏ ବହୁ ଘଟଣା ବାହାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କିପରି ମହାଯଶସ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ ପୁରୁରବା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଆସୁଛି। ଭାଗବତରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବହୁ ସ୍ଥାନ, କାରଣ ଇଏ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦୁରନ୍ତ ଗାଁର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ମହାଯଶସ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ ପୁରୁରବା ଉର୍ବଶୀ ପାଲରେ ପଡିଥିଲେ। ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ ହେଇ ପାଗଳ ଭଳି ବିଳାପ କରୁଥିଲେ ଓ ନଗ୍ନ ହେଇକିରି ଉର୍ବଶୀ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ସମ୍ରାଟ, ପୃଥିବୀର ସମ୍ରାଟ ବାବା ଉର୍ବଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଲୋକକୁ ଗମନ କଲା ବେଳେ ପୁରୁରବା କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି କହିଥିଲେ, ଅଇ ଯାଏ ଏ ଘୋର ଦୁଃସମୟରେ ଚାଲିଯାଅ ନା, ମୋ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କର। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କଥା କହୁଛି। ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମହାଯଶସ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ ପୁରୁରବାଙ୍କର କିପରି ଏଥିପାଇଁ ଦୁରନ୍ତ କାମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରୁ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ହେଇଥିଲା, ତାହା ନିଜେ ସେ ତାଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଆସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅହୋ ମେ ମୋହ ବିସ୍ତାର କାମ କସ୍ମଳ ଚେତସ ଦିବ୍ୟାଗୃହୀତ କଣ୍ଠସ୍ୟ ନାୟୁ ଖଣ୍ଡାଇ ମେ ସ୍ମୃତା ନାହୁ ବେଦାଭିନିର୍ମୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବାଭ୍ୟୋ ଦୀତ ଅମୂୟା ମୁସିତ ବର୍ଷ ପୁଗାନଂ ପତାହନି ଗତାନ୍ୟୁତ ଅହୋ ମେ ଆତ୍ମସମ୍ମୋହୋ ଜନାତ୍ମା ଯୋଷିଦାଙ୍କୃତ କ୍ରୀଡ଼ା ମୃଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନରଦେବ ଶିଖାମଣି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ପୁରୁରବା। ପୁରୁରବା କହିଲେ, ହୋ ଏତେ କାଳ ଉର୍ବଶୀର କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଆଲିଙ୍ଗନାବଦ୍ଧ ଖାମରେ ମୋହିତ ହେଇ ମୋର ମୋହ ଏତେ ଦୂର ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଜୀବିତ କାଳରେ କେତେ ଅହରାତ୍ର ତା ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ଏତେ ମୋହ। ମୋର ରମଣ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କେତେ ଥର ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଅସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବୁଝୁଛ, ଏପରି ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛି। କେତେଥର ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେଥର ଅସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଉର୍ବଶୀର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ଏପରି ମୋ ବିସ୍ମୃତି। ରାଜ ଚୂଡାମଣି ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ହେଁ ଏଇ ଦେହକୁ କାମିନୀ ମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ସାଧକ ମୃଗ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଆହା, ମୋର ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ବଡ ବିଚିତ୍ର। ଦୁରନ୍ତ କାମର যে বশবর্তী হয় তার কোন ହୁଏ, তার কি প্রকার আত্মবিস্মৃতি হয়, এই পুরুরবাঙ্কর স্বীকার বুঝ। পুଣି ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ 26 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, କି ବିଦ୍ୟା କି ତପସା କିଂ ତ୍ୟାଗେନ ଶ୍ରୁତେନ ବା କିଂ ବିବିକ୍ତେନ ମୌନେନ ସ୍ତ୍ରୀବିଦସ୍ୟ ମନୋହୃତଂ। ଯାହାର ମନ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହେଇଛି, ତାର ବିଦ୍ୟା, ତପସ୍ୟା, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ, ବିଜନ ବାସ, ମୌନ ଦ୍ୱାରା କି ଫଳ କିରେ? କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ଭୋଗ ବାସନାରେ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ସ୍ପୃହାର ଉନ୍ମାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଷଣ୍ଢ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଭଳି ପଶୁବତ ବିରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଲାଞ୍ଛିତ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧୁଗୁରୁ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ମେଷିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଯେ ଜଘନ୍ୟ ଘୃଣ୍ୟ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ ଭୋଗରେ ଉନ୍ମତ୍ତ, ଭୋଗ ସେବା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ କାମ କିଙ୍କର କାମର ଦାସ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ।
ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ତଂ ମାଂସରୁଧିର ସ୍ନାୟୁ ମେଦୋ ମଜାସ୍ତି ସଂହତୌ ବିନ୍ମୂତ୍ର ପୁୟେରମତାଂ କୃମିଣାଙ୍କ୍ୟଦନ୍ତରଂ ତଥାପି ନୋପସଜ୍ଜେତ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ତ୍ରୟଣେଷୁ ଚାର୍ଥବିତ୍ ବିଷେନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମାତ୍ମନ କ୍ଷିଭ୍ୟତି ନାନ୍ୟଥା ଯମାନେ ତ୍ୱକ୍ ମାଂସ ରୁଧିର ସ୍ନାୟୁ ମେଦ ମଜ୍ଜା ଅସ୍ଥି ପ୍ରଭୃତି ସମଷ୍ଟିରେ ନିର୍ମିତ ବିଷ୍ଠା ମୂତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦେହରେ ରମଣଶୀଳ ସେ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷଗଣ କୃମିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ବିଚାର କରି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ସଙ୍ଗ କରିବ ନା। ଯେହେତୁ ବିଷେନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୋଗରୁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ হয় ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନା ବାପା। ମନଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି ନାଇଁ କି? ତ ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? କଣ କହୁଛୁ ବା? କଣ କହୁନୁ ବଡଗିରି? ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି ଏ ବିଷେନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୋଗରୁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ হয়। କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବୁ ଚଞ୍ଚଳ ହବ ନା ସ୍ଥିର ହବ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ତା କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ସଂଯୋଗ ନା ବିଷେନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଭାଗବତ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଥିରେ ଆସିବ ଏଇ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆମର। ସେ ଭାଗବତରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପ୍ରମାନ୍ଥିନୀ ହରନ୍ତି ଅପି ଯତିର୍ମମ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଅବଧୂତ ଦୁରାଜନ ସମ୍ବାଦରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ଦୃଷ୍ଟ୍ରା ସ୍ତ୍ରିୟଂ ଦେବମାୟାଂ ତଦ୍ଭାବୈରଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ପ୍ରଲୋଭୀତ ପତନ୍ତ୍ୟନ୍ଧି ତମସଗ୍ନୌ ପତଙ୍ଗବତ୍ ଯୋଷିଧରନ୍ୟା ବରଣାମ୍ବଗତି ଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ମାୟା। ये सब बहु कथा भागवत जरिया आमको शिक्षा दिया जाइछि। आमको इतरु शिक्षा ग्रहण करबा पई पड़ियो जे खूब आग्रही कि मोर ये दुर्लभ मानव जन्मर उद्देश्य सबल करी जहा मिली मते परमार्थ लाभटा केमिति हबो ए जन्मर उद्देश्य ताहा परमात्मा लाभटा केमिति हबो कृष्ण प्रेमा साध्य कृष्ण प्रेमा केमिति लाभ करी से जे खूब आग्रही से सब ए सब प्रति बड़ सावधान हेबे। सब प्रति बड़ सावधान हेबे। हरंती अपि ज्योतिर्मन ये सब कथा कहुछि। एपरिक मुनि ऋषि ज्योति तार मन मध्य बहुत ही जाउछि। इति जहाँ कहते सेक्स इम्पल्स इज सो स्ट्रॉन्ग। इते strong impulse. Sexual attachment, sexual attraction is very strong attraction. Yes, very strong attraction. Prahlad Maharaj's instructions are there. 7th kind of 6th chapter, so many verses, giving instruction to his demoniac boys, boyfriends, classmates. Prahlad Maharaj कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगं रहस्यं रुचिरांशमंत्रान् श्रुत स्नेहो शीत शिशुना कलाक्षणं अनुरक्त चीतः तेज कोशस्कृत इवेह मान कर्माणि लोभात् अभितृप्त काम औपस्थ्यजेहं बहुमन्यमान कथम विरजेति दुरंत मोह। अनुकंपिता प्रियतमा भार्या स्वीय अनुकंपिता प्रियतमा भार्या प्रियतमार संग रहस्य मनोहर आलपादि स्मरण करी गृहव्रत गोदास किपरि ताकु परित्याग करियाको समर्थ हबो से जीवा उपस्थेन्द्रिय जात सुख को ही बहुमानन करी दुरंत मोहग्रस्त होई पड़िछि किपरि वैराग्य युक्त ही भक्ति अनुष्ठान करिवो। प्रहलाद महाराजंकर ई सब कथा अछि। प्रहलाद महाराज offers prayer to Nrsingadeva. Oh Maharaj, prayer is there. We must offer that prayer. Otherwise, how can we tolerate this very strong impulse? Then Nrsingadeva said, ask for the boon. What boon he asked? 7th canto, 10th chapter.
Seventh verse you see. Jadi dasyasi me kaman varanstam varadarsaha kamanang hrudi asangroham bhavatastu brune varam. प्रहलाद महाराज को चंद्र सिंह देव को हे भगवान हे सर्वोत्तम वर प्रदानकारी आपन जदि इच्छा करछन्ति मते किछि वर देबा पाई ताहाले मुई एतिकी हृदय अंतरतम प्रदेश प्रार्थना करुछि आपन एति कृपा करंतु जेपरि कि कस्मिन काले मोर हृदय रे कोनसी प्रकार भौतिक कामना जागृत न हुए उपभोग कामना जागृत न वाच वेगम मनसः क्रोध वेगम जुहा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहित धीर सर्व अभिमान पृथ्वी सशिष्यात् वाक्य वेग मनोवेग क्रोध वेग जुहार वेग उदर वेग उपस्थ वेग 6 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स छोटी वेग जे व्यक्ति विशेष रूप सह्य करि पारे से ही निखिल पृथ्वी शासन कर शिष्य कर सर्वेग जयी गोस्वामी जगत गुरु अदरवाइज शुड नॉट So Mahajanas, Sadhu Mahajanas, they have taught us how to tolerate it, and no other way is there, just pray to the Supreme Lord. Hari he prapanche padiya agati haiya na dekhi upayo aro prapanche padiya ki upayo aro agati ragati sarane sarana तुम्हारे कोरिनु सारो गति गति शरणे शरण तुम्हारे कोरिनु सारो परम ज्ञानो किछु नाही मोर साधन भजन नाई परम ज्ञानो किछु नाही मोर साधन भजन नाई तुमी कृपामय आमी तो कंगालो अहेतु की कृपा चाई तुमी कृपामय आमी तो कंगालो अहेतु की कृपा चाई वाक्य मन बेगो क्रोध जिह्वा बेगो उदर उपस्थ बेगो मन बेगो क्रोध जिह्वा बेगो उदर उपस्थ बेगो मिलिया सब संसारे भाषाए दितेছে परमद बेगो मिलिया सब संसारे भाषाए दितेছে परमद बेगो अनेक जतनी से सब दमनी छाड़ी अच्छी आसामी तेरो नाथ डाकी तो नाम एखन भरोसा तुमी तेरो नाथ डाकी तो नाम एखन भरोसा तुमी तेरो नाथ डाकी तो नाम एखन भरोसा तुमी तेरो नाथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
This is a prayer offered by Srila Bhaktivinoda Thakur. Hari he prapanche padya agati hyana dekhi upaya agati ragati charane sarana tomare karinusar. There's a question. Narottam Das Thakur's instruction. Kama krishnarpane krodha bhakta dvesi jane kama krodha bhakta dvesi jane lobha sadhu sange hari kotha lobha sadhu sange hari kotha moho ishto labho vini Mada Krishna Gunagane Mo Sonabo Vine Mada Krishna Gunagane Nijukta Karibo Jotha Totha Nijukta Karibo Jotha In this way. How to deal with these enemies? Kama krishnarpane krodha bhakta dveshi jane lobha sadhu sange harikatha moho ishta labha vine mada krishna gunagane nirukta karibo jatha tatha. Narottam Das Thakur, Prem Bhakti Chandrika, says like that. Bhagavad Bhakti jadana sange sange anayasare आनुषंगिक भाव रे भक्तर रिपुदमन होय सेथि निमित्त ताहाको पृथक भावे चेष्टा करिबाकू हुए ना से रिपुर उच्छेद साधन निमित्त व्यस्त नुहंती बरं रिपुगुड़िक भगवत भक्तिर प्रभाव रे ताहांकर भजनर सहायता ही करिथांती रिपु सेतेबेले बंधु होय सेमानंकर गति प्रकृति परिवर्तित होई जाय काम सेतेबेले अप्राकृत कामदेव श्रीकृष्णंकर सेवा करे क्रोध कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त द्वेषीर प्रति प्रयुक्त होय लोभ साधु संगरे हरिकथार श्रवणरे नियुक्त होय मोह इष्टदेव भगवानकर सेवा लाभ हेला नाई ए प्रकार कातरतारे नियुक्त हो जाए मद मत्तता भगवान गुणगान नियुक्त होय माश्चर्य केबेले निर्मत्सर साधु मान निकट रे स्थान पाए ना कारण से प्रत्येक जीव प्रति दयामय कहार उत्कर्ष दर्शन से असहिष्ठ हमें ना अतएव एकमात्र भगवत प्रीति द्वारा ही समस्त अनर्थ अति सहज निवृत्त होय एवं शत्रु को मध्य मित्र रूपे परिणत करी सो पर मंगल विधान करा जाए. अंडरस्टैंड? You can subdue these enemies. Then you can make advancement in this path of devotional service. You follow? So many instructions are there. 11th canto Bhagavatam says there is a Lord Krishna's instruction to Uddhava. कदापि जुवती भिक्षुर्न स्पृशे दारवीमपि स्पृशं करिव बद्धीत करिण्याङ्ग संगतः. 11:8-13 मुनि एपरिके मुनि काठर स्त्री मूर्ति देखिले मध्य ताहाकु पादरे स्पर्श करिबे ना जेहेतु स्त्री मूर्ति स्पर्श द्वारा ताहार अंग संग लागि हस्तिनी प्रति प्रलोभित हस्ती परि विषय गर्तरे पतित बद्ध होइजिबे. विष्णुशील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ए श्लोक उपरे मत देई कहिसंती स्पर्शाशक्तिर नाश हेतु रीति गजात शिक्षित मिथ्याह द्वाभ्याम. स्पर्शाशक्ति नाश हेतु एई शिक्षा गज निकट नबाक होय. पद द्वारा मध्य दारुमयी हेले सुद्धा स्पर्श करिबे ना. करिणी को देखे गज को तृणादि आच्छादित गर्तरे पतित करी बद्ध करा जाए.
ବନ୍ୟ ହସ୍ତି ଧରିବା ନିମିତ୍ତ ଲୋକେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋटे ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗର୍ତ୍ତ କରି ତାହା ତୃଣାଦି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖନ୍ତି। ତାହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଗୋटे ଶିକ୍ଷିତା କରଣୀକୁ ରଖିଦିଏ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟରୁ ହସ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ନିର୍ଗତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କରଣୀ ଚିତ୍କାର ଧ୍ୱନି କରେ, ତଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ହେବାର ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ। ହସ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିଣୀ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଆଶାରେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ କରିଣୀ ନିଜ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗରେ ମୁଗ୍ଧ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ତୃଣାଚ୍ଛାଦିତ ସେହି ଗର୍ତ୍ତରେ ପାତିତ କରେ। ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାନବ ବ୍ୟାଧ ଏହି ହସ୍ତିକୁ କଠିନ ନିକଟରେ ଆବଦ୍ଧ କରେ। ଏହି ରୂପେ ବିପୁଳ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ମାତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ନିବଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଅତଏବ ଯୋଗୀ ମୁନି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବେ। ପଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦାରୁମୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନା। ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାମୃତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି কাষ্ঠ নারী স্পর্শে যেইছে উপজ এ বিকার। কাষ্ঠ নারী স্পর্শ করিবা তো দূরের কথা, দর্শনের মধ্যে মন চঞ্চল হয়। দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ দারু প্রকৃতি হরে মনের পেমান। Again 11, 8, 14 verses. নাদি গচ্ছে স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞং করিচিন মৃত্যুমাত্মনঃ বলাধিক্যৈ সহন্যেত গজৈর অন্যৈর গজো যথা। বিবেকী পুরুষ কেবে হেলে মৃত্যুতুল্য নারীর সংসর্গ প্রার্থনা করিবে না। যেহেতু বলবান হস্তি দ্বারা অন্য স্ত্রী সঙ্গী হস্তি বন্ধন হয়, সেইপরি জ্ঞানী পুরুষ স্ত্রী সঙ্গ বশত অন্য যার পুরুষ দ্বারা হত হইথায়। এ শ্লোক উপরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর टीका दे कहते इं ममेव भोग्येति स्त्री नारी गच्छेत न विश्वस्त स्यात्। এই স্ত্রী মোর ভোগ্যা বলি অধিগমন করিবে না, অর্থাৎ বিশ্বস্ত নিশ্চিন্তা হেবে না, যেহেতু তাহার আনিত বলিয়ান উপপতি হস্তরে মরণ হইপারে। ভগবান কହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଂ ପଣ୍ଡିତ ଜାତୁ କାମିନୀଷୁ ନ ଜାତି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ନହି କଶ୍ଚିତ୍ प्रिय स्त्रीणा मंजस्वासी आत्मना पतिं पुत्रं भ्रातरं वा ग्रंथ्यर्थे घातयन्ति च। षष्ठ स्कंद भागवत कश्यप कहले निजर अभिष्ट लाभ उद्देश्य स्त्रीगण सर्वापेक्षा अधिक प्रियतम रूपे प्रतीयमान हुंती, किंतु प्रकृत पक्षे सेमानकर प्रिय केही नहीं। स्वार्थ निमित्त सेमाने पति पुत्र अथवा भ्राता विनाश करिथांती, अन्य द्वारा करिथांती, उपपति द्वारा करिथांती। नवम स्कंद भागवत ए प्रसंग रे कहाइछि स्त्री ओहि अकरुणा क्रूरा दुर्मासा प्रिय साहसा घंत्याल पार्थे अपि विश्रद्धम पति भातरंग प्युत। उर्वशी कहउचंती पुरुरवान को जेहेतु स्त्री गण निर्दया कुटिल स्वभाव सेमाने सामान्य दोष सह्य करंती ना, निज सुख निमित्त अधर्मादि भीत हुंती ना। सुतरां सामान्य कारण ही विश्वस्त भ्राता पतिर मध्य प्राणनाश करथांती। पतिर जाए बपुष्यली पंचम स्कंद भागवत कहिछि असति भार्या जेपरि जार अर्थात उपपति को सुजोग देई स्वामीर प्राण विनाश करथाए, यथा कृत विश्वासस्य पतिं पुष्यली जाया जार नाम अवकाशं दत्त्वा पतिं घातयति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहिसंती स्त्री चरित्र संबंधरे कश्यपंकर उक्ति अछि। षष्ठ स्कंद भागवतरे भगवत उक्ति अछि। अष्टम स्कंद भागवतरे उर्वशींग उक्ति अछि। नवम स्कंद भागवतरे भागवत बहुत स्थान रे उक्ति अछि, बहुत स्थान, because it is very most important topic, most important. Many places in Bhagavad you will find. Sixth canto of Bhagavad also you will find. Chitraketu son says that then Mad Muni and Parvata Muni, isn't it? Angira Muni came and gave it life and speaking to him. यथा वस्तुनि पन्यानि हेमादिनि तपस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वे जीवधूनिषु कर्तुषु
नित्य स्यार्थस्य संबंधो ये नित्य दृश्यते नृषु जावज्जस्य ही संबंधो ममत्वं ताव देव ही जेपरी क्रय विक्रय योग्य सुवर्णादि वस्तु समूह क्रमश भिन्न भिन्न मनुष्य मध्य पर्यटन करुछि सेहीपरि जीव मध्य क्रमश नानाविध जनक जननी मध्य परिभ्रमण करुछि। अच्छा शत्रु जदि पुत्र होय ताहले ताठारे आत्मीयतार की प्रकार स्नेह होय ताही दृष्टांत द्वारा देखि दिया जाइछि। शत्रु गृहस्थिता जे स्वर्ण मुद्रा सो बध प्रयोजिका होय दैवा ताही स्वगृह को आसिले प्रेमास्पदी भूता और भोग प्रयोजिका होय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कथा कहछन पशुआदि जीव सहित अन्य जीवर संबंध नित्य देखा जाए ना, नित्य संबंध देखा जाए ना। जे काल पर्यंत जे वस्तु सहित संबंध थाए से काल पर्यंत से वस्तु प्रति पुरुषर ममता थाए। संबंध तिरोहित हेले ममता थाए ना। अर्थात जन्मांतर कथा दूरे थाउ इह जन्म रे जीवर सहित अन्य जीवर संबंध अनित्य। अतएव एई विचार रे जाया पुत्र गृह प्रवृत्तिर ममता शून्य हवाकू हब। किंतु ता बोली गुरुदेव ठारे इष्टदेव भगवान ठारे ममता शून्य हवाकू पड़िबो ना। काहेकि ना उभय पण्य द्रव्य भली अनित्य द्रव्य विशेष नुहंती बा सेमान सहित जीवर संबंध अनित्य नुहे नित्य संबंध। जीव नित्य तार जन्म बा मृत्यु नहीं। पित्रादिर सहित देह संबंध युक्त हेले सुद्धा जीव नित्य देह अनित्य से देहर ही जन्म मृत्यु है। देह भली जागतिक सकल द्रव्य नित्य सुतरां जीवात्मा देह जीवा पर्यंत देहर सहित और देह संपर्कित वस्तु बा व्यक्ति सहित ताहार अनित्य संबंध। देह त्याग परे देह और सकल वस्तु सह संबंध त्याग। किंतु गुरुदेव इष्टदेव भगवान सह जीवात्मार ही नित्य संबंध। से संबंध नित्य सेमान सहित जीवर दैहिक संबंध नहीं। सुतरां सेमान प्रति जेते दृढ़ सौहार्द स्थापित हेबो जीव सेते अनित्य वस्तु ठारे ममता त्याग रे समर्थ हबो। ए आत्मतत्व उपलब्धि करिवो। इष्टदेव सेव्य आराध्य भगवान गुरुदेव सेवक आराधक भगवान नित्य सेव्य भगवान भाग्यवान जीवकूल को निज सेवा प्रदान करिबा निमित्त निजर सेवा शिक्षक रूपे गुरु रूप अवतीर्ण हंती।